नवेद, आज हम अब्दुल बारी के साथ मिलकर खूब पढ़ाई करेंगे। मुझे साइंस में कम मार्क्स आए हैं, सो मैं ज्यादा तवज्जो देके पढ़ाई करूँगा। हाँ सरफराज, मुझे भी मैथ्स में ध्यान देना है क्योंकि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा। सही बोले तुमने, हम अच्छा पढ़ेंगे तभी तो बड़े होने पर इज्जत और अच्छे काम करने को मिलेंगे। नहीं नवेद, ऐसा नहीं है। अच्छी पढ़ाई करने से ये चीजें तो अपने आप ही मिल जाते हैं। हमें अच्छी पढ़ाई करके सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। और रही बात नौकरी और इज्जत की, तो अच्छे इंसान बनने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये सब चीजें दे ही देते हैं। अरे वाह सरफराज, तुमने तो बड़ी समझदारी की बात की है। वाकई में हमें अपनी पढ़ाई लिखाई अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना चाहिए। तभी तो हम ज्यादा दिल लगाकर पढ़ेंगे लिखेंगे और हर शोबे में महारत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोले। तुम रुको, मैं अम्मी से इजाजत लेकर आता हूँ, फिर हम अब्दुल बारी के घर जाएंगे। ठीक है नवेद, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया। ए अल्लाह, तू हमें सीधे रास्ते पर चला और हमें अच्छा इंसान बना दे। अम्मी, मैं अब्दुल बारी के साथ पढ़ाई करने के बाद कुछ देर खेल कर आऊँगा। ठीक है नवेद, अपना ध्यान रखना और दुआ पढ़कर निकलो घर से। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चलो सरफराज, मैंने अम्मी से इजाजत ले लिया हूँ। खाला जान कैसे है? उनकी तबीयत अभी ठीक है? हाँ, अम्मी अब बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, अब तक आए नहीं ये दोनों। आ गए शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम अंदर आ सकते हैं अब्दुल बारी? हाँ आ जाओ, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? मैं तो आ चुका था, लेकिन नवेद को अपनी अम्मी से इजाजत लेना बाकी था। ओह, तब तो ठीक है। हमें अपने अम्मी और अब्बा से इजाजत ले लेना चाहिए। आओ हम पढ़ने बैठे। चलो जल्दी से शुरू करें ताकि पढ़ाई हो जाए तो हमें खेलने के लिए भी वक्त मिले। तुम दोनों शुरू करो, मैं आपा को बोल कर आता हूँ, वो हमारी मदद कर देंगे मैथ सब्जेक्ट में। ठीक है अब्दुल बारी। सरफराज, तुम्हें टेबल कहाँ तक याद है? मुझे तो 10 तक की अच्छी तरह आती है और 11 का टेबल भी इजी ही है। मुझे भी टेबल अच्छी तरह याद करना है। हाँ, अगर टेबल अच्छी तरह याद रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना आसान होगा। इसीलिए तो मुझे मल्टीप्लाई ज़रब करना मुश्किल होता है और डिवीजन तकसीम करना भी मुश्किल लगता है। तब तो तुम्हें टेबल्स को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नवेद, सरफराज, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आपा, हम ठीक हैं। नवीद, 1 मिनट उठो। हाँ ठीक है। अब्दुल बारी, ये क्या हरकत है? कौन सी हरकत आपा? तुमने नवेद को उनकी जगह से उठाकर खुद बैठ गए, वो भी उन दोनों के बीच में जाकर। इसमें क्या हुआ आपा? मुझे यहाँ बैठना था, इसीलिए मैंने नवेद से कहा। ये बिल्कुल गलत है और ये आदाब के खिलाफ है। कौन से आदाब आपा? लोगों के बीच या महफिल व मजलिस में बैठने के आदाब। हमें दूसरों के बीच जाकर बैठने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों व उनके कौल को याद रखना चाहिए। बैठने पर भी कोई हदीस है आपा? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो याद रहे कि जब कोई 2 लोग बैठे हों तो हमें उनके बीच में जाकर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर वो इजाज़त दे तो बैठ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि किसी को 2 लोगों के बीच नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर उनकी इजाज़त हो तो बैठ सकते हैं। ओह, मुझसे गलती हुई। मैं सरफराज और नवेद के बीच में बैठ गया बगैर उनकी इजाज़त के। तुमसे एक और गलती हुई है अब्दुल बारी। एक और गलती? वो कौन सी आपा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि तुम में से कोई किसी को खड़ा करके उसकी जगह पर नहीं बैठे, अलबत्ता तुम अपने बैठने के दायरे को वसी कर लो ताकि बैठने के लिए मजीद जगह बन जाए। मतलब हम सब सरक जाएं ताकि सभी को बैठने की जगह बन सके? हाँ, लेकिन किसी को खड़ा करके या उसकी जगह से हटाकर खुद नहीं बैठ जाए। ओह, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तब तो हमें फौरन अमल करना चाहिए। नवेद, मुझे माफ करना, तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं अब्दुल बारी, शुक्रिया कि तुमने मुझे बैठने के लिए जगह दिए। अच्छा हुआ आपा आपने जो हमें ये हदीस बताए, वरना हम तो अक्सर जाकर डायरेक्टली दूसरों के बीच में बैठ जाते हैं। हाँ आपा, आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। एक और बात हम जान ले
کہ کبھی بھی جب اپنے دوستوں میں یا لوگوں کے بیچ بیٹھے تو خود کو بالکل الگ تھلگ کر کے نہ بیٹھے. سمجھا نہیں آپا. مطلب ہم خود کو دوسروں سے بڑا الگ ہی ثابت کرتے ہوئے اس طرح نہ بیٹھے کہ مانو ہم سب سے بڑے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح سادگی سے سب کے ساتھ بیٹھتے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انہی کی طرح بیٹھتے. ہاں، کتنا اچھا طریقہ و سلیقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سب سے بڑے نبی ہے اور ساتھ میں سبھی کے لیڈر. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیے تو سوچو ہمیں کتنی سادگی لانے کی ضرورت ہے. بالکل، ہم آئندہ ان باتوں کا پورا خیال رکھیں گے. ہم بغیر اجازت دوسروں کے بیچ میں جا کر نہیں بیٹھیں گے. اور آئندہ دوسروں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود نہیں بیٹھیں گے. اور جب بھی بیٹھیں گے تب سادگی سے سبھی کی طرح بیٹھیں گے. انشاءاللہ. 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 ماشاء اللہ. اب چلو جلدی سے پڑھائی شروع کرتے ہیں. تو بتاؤ کسے کیا سمجھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے دوستوں، پیارے بچوں، بزرگوں اور سبھی فکر مند والدین. اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہم کسی کے بیچ جا کر بیٹھ نہیں جائیں، ہے نا. یوں تو یہ بات بہت چھوٹی لگتی، بہت معمولی لگتی کہ بیٹھنے میں کیا مطلب سوچنا کرنا، کیا اس میں آداب تہذیب. تو اس میں ہم لوگ دھیان رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کے سنت طریقے ہیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے. بہت ہی بہترین طریقہ ہے نا. یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کسی کے بھی بیچ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں یا کسی مجلسوں میں کسی جگہ مہمان یا میزبان آتے ہیں، کوئی بیٹھا ہے اور اگر وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے گیا ہے نا، یا کسی سے بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز کوئی بھی وجہ سے وقتی طور پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم یا پھر کوئی اور بھی اس طرح سے جو ان کی جگہ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. شاید وہ آرام دہ جگہ ہوتی ہے یا جو کوئی وجہ ہو. تو یہ بالکل گریز کرے ایسی چیزوں سے کہ کوئی اگر اپنی دوبارہ آنے والا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ آ کر وہاں بیٹھنے والے ان کی جگہ ہے نا، تو ہم کوشش کریں کہ وہاں جو ہے نہ بیٹھے. کوشش کیا، بیٹھے ہی نہیں. اور یہ بھی کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی وہاں نہ بیٹھنے دیں کہ کسی کی جگہ ہے وہ. اور یہاں ہم نے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کسی کے دو لوگوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ جانا، ہے نا. بیٹھنا تو چھوڑیے، کھڑے بھی رہنے سے گریز کرے کیونکہ بہت ہی جو ہے ناگوار لگتا ہے کسی دو لوگوں کے بیچ میں جا کر جو بیٹھ جانا، کھڑے ہو جانا. اور جو ہے یہ تو بہت ہی بیہودہ حرکت ہوگی، بدتمیزی کہیں گے ہم اسے، کہ ہم کسی دو لوگوں کے یا کسی کو اپنی جگہ سے اٹھا کر جو ان کی جگہ پر جا کے بیٹھ جائیں، ہے نا. ان چیزوں سے ہم گریز کریں، صبر کریں. اپنی جگہ پر اگر کوئی بیٹھ جائے، کوئی آپ کی جگہ ہوگی یا آپ کو اچھا لگتا ہوگا یا آپ کا ہمیشہ کا جگہ ہو، وہاں اگر کوئی بیٹھ جائے تو آپ انتظار کریں، صبر کریں، ہے نا. یا حسن سلوک سے مطلب اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کام لیں. ان چیزوں سے گریز کریں انشاءاللہ کہ لوگوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ جانا. دوستو امید ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. بچے جو ہیں، بڑے، سبھی لوگ ایسے حالات جب بھی آئے تو حدیثوں کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں کیے نہیں ہیں اور کرنے سے منع کیا ہے. ہم بھی ان چیزوں سے جو ہے گریز کریں. اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.